अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब की तरफ से नौजवानों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ का ऐलान हुआ है। आपको मुफ्त में कोर्सेज़ करवाए जाएंगे और आपको बैरून मुल्क भेजा जाएगा काम के लिए, जिसमें सऊदी अरब, मिडल ईस्ट में बहुत सारे कंट्री हैं, जिसमें दुबई, शारजाह, अजमान, रैसुल खैमा के साथ आप जापान भी जा सकेंगे और भी दीगर ममालिक में आपको जाने का मौका मिलेगा। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहले आप हुकूमत से कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्सेज़ कुछ ऑनलाइन भी हैं, कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाके काम सीखना पड़ेगा। आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। मर्द और ख़वातीन इस दोनों अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पंजाब के अफराद हैं तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा पहुँच सकता है। इसके लिए उम्र की हद क्या है, इसके लिए अप्लाई का तरीका क्या है, आपको कौन कौन से कंट्री में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हुकूमत दे रही है और कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएंगे, मुकम्मल मालूमात से आज की वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हुकूमत की किसी भी दीगर और भी स्कीम की मालूमात की अपडेट अप्लाई के मेथड के साथ इस चैनल के ज़रिए दी जा सके। हुकूमत की तरफ से चाहे लोन आता है, चाहे आपको स्कॉलरशिप्स आती हैं, इंटर्नशिप्स आती हैं, कोर्सेज़ आते हैं, या कोई भी ई टैक्सी स्कीम के साथ ई बाइक्स और आपको जो सोलर पैनल, फ्री लैपटॉप्स की जो भी अपडेट आती हैं, इस चैनल के ज़रिए अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले आगाह रखा जाता है। और अगर आप किसी पोस्ट में अप्लाई किया तक सर्विस भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। हमारा ऑफिस गुजरांवाला में है, जहां पे आप ऑफिस में भी आके हमसे अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। और अगर आपका इसके मतलब मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे रब्ता करने के लिए आप हमसे इस प्रोग्राम में शामिल होने के अलावा किसी भी स्कीम में अप्लाई किया तक सर्विस भी ले सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आई हैं PSTF, जिसमें मेन डिजिटल्स आपको वुमेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं, ख़ास मर्द हजरात के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं। आप इस प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में जो आपको तकबीर प्रोग्राम है, जिसमें आपको हुनर सिखाया जाएगा। हुनर सीखने की आपको मालूमात बताते चलें कि अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व के लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे। वैसे ये जो सा प्रोग्राम है, दीगर और भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट से आपको फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ अंडर चीफ मिनिस्टर स्किल पंजाब के इस प्रोग्राम में, जिसमें इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप इस प्रोग्राम में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो पहले इस प्रोग्राम के मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। अगर आप वर्क इन डिमांड, आपको जो सेक्टर है जिसमें कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी और हेल्थ केयर के साथ आप सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और फ्रीलांसिंग स्किल्स जैसे प्रोग्राम में शामिल होकर कोर्सेज सीखना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आपको ये हुकूमत की तरफ से मिलेगा। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा ये रिकग्नाइज होगा। इसके लिए आपको जॉब रिप्लेसमेंट जो होगी, ये भी आप अपनी मर्ज़ी की कंट्री को चूज़ कर सकेंगे। और आपको इसमें मिडल ईस्ट में बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें आप जाके अपना रोज़गार कमा सकते हैं, और वीज़ा सपोर्ट टोटल हुकूमत ही करेगी। लेकिन इसकी मालूमात जानने के लिए आप नीचे जब इस पेज का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जानेंगे तो याद रखें, फर्स्ट स्टेप पे आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इसके कुछ स्टेप पे क्लियर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टेस्ट देना होगा कि आया आप वाकई ही इस स्किल्स के माहिर हैं। आपको जो कोर्सेज करवाए जाएंगे उसमें आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपको वीज़ा दिया जाएगा और आप बैरून मुल्क जाके काम कर सकेंगे। सिर्फ पंजाब के रहायशी अफराद जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक है, मैट्रिक जिनकी तलीम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसका फॉर्म जो फिलअप करना है, उसके लिए आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट होना चाहिए, आप तब अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये जो मैं ऑफिशियली दिखा रहा हूँ, इनकी तकबीर प्रोग्राम के तहत जो आप टीम मेंबर बन सकते हैं सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट किसी और कंट्री में जाके, जिसमें आपको सऊदी अरब की बात देखी जाए तो 1000 रियाल मिलेगा, फूड अलाउंस मिलेगा, हाउस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, आपको वर्किंग आवर के साथ जो दीगर भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसमें आपको वीकेंड पे छुट्टीज़ भी दी जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो पहले लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन कर लें। और अगर आप इसमें अप्लाई किया तक सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक आपको और अप्लाई के लिए व्हाट्सएप पे नंबर ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 0309001982 या 034274674134 के ज़रिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं।
تکبیر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ نے اس میں رجسٹریشن کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں آپ کے پاس موبائل نمبر وہ ہونا چاہیے جس پہ آپ کی سم آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر ہو اور اس کا نیٹ ورک چینج نہ ہو۔ آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد اپنا فل نیم ٹائپ کرنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، ای میل آپ نے وہ لکھنا ہے جو ویلڈ ہے، آپ میل ہے فیمیل اس کا انتخاب کریں گے، اور فون نمبر لکھنے کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ اپنی آئی ڈی کارڈ پہ ایشو ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ کو ریکویسٹ ایک او ٹی پی کوڈ آئے گا آپ کے موبائل نمبر پہ، جو کوڈ لگانے کے بعد ہی آپ اس نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکیں گے۔ آپ نے اس میں نیکسٹ اسٹیپ پہ کیسے جانا ہے یہ میں سمپل فارم فل کرنے کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پہ جا کے آپ کو اس کا فارم فل اپ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب آپ کو ایک کوڈ آ جائے گا آپ کے موبائل پہ، اس کے بعد آنے کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس وہ ٹائپ کرنا ہے جو آپ کی آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں ایڈریس ٹائپ کر لوں گا، ڈسٹرکٹ جہاں سے آپ ڈسٹرکٹ سے اپلائی کریں ہیں آپ اس کو آ کے انتخاب کریں گے۔ آپ کی تحصیل کون سی ہے اس کو ٹائپ کریں گے۔ ایج آپ کی جیسے میں نے بتا دی، ایج، انسٹیٹیوٹ جو آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایکسپیرینس اگر آپ کا کوئی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشنز میٹرک سے زیادہ ہیں، کم از کم میٹرک آپ کی ہونی چاہیے، لکھیں گے۔ اسپیشلائزیشنز آپ نے میٹرک سائنس میں کیا ہے، آرٹس میں کیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ چوز کریں گے کہ آپ کون سا کورس کرنا چاہتے ہیں، ٹیم ممبر، لیڈرشپ، پائپ فلٹر، پائپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دیگر اور بھی کورسز ہیں جو کروائے جا رہے ہیں، اور نیچے ہی آنے کے بعد آپ کو ویلڈ جاب کارڈ اگر آپ کے پاس کوئی جاب کر رہے ہیں، اور جی سی سی ورک ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس کوئی جرنل ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے۔ بیسک آپ کی انگلش کتنی ہے وہ آپ لکھیں، اور اپنی سی وی کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، اور سی وی آپ کی پروفیشنلی میٹرک تعلیم کے مطابق آپ کے جو کمپیوٹر کورسز کوئی اگر آپ نے کوئی سکلز وغیرہ کی ہیں اس کو ٹائپ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ آئی ڈی کارڈ آپ نے ویلڈ یہاں پہ لگا کے جو آپ کی جے پی جی فارمیٹ میں ہو اس فارم کو اپلیکیشن کو فل اپ آپ کریں گے۔ اچھا، اب ان کی آفیشیلی جب مین پیج پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو کورسز میں آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ نے یہاں پہ کورس کا انتخاب کر لینا ہے، اور یہاں پہ کورسز کا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے پہلے فائنل کر لینا کون سا کورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوپن سلیکشنز کی ڈیٹیلز، اور نیچے ہی آنے کے بعد آپ پہلے اس کی ساری ڈیٹیلز کو پڑھ لیجئے گا۔ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جاننے کے لیے یہاں پہ آپ کو سارا ڈیٹیل بتائی گئی ہے، آپ کی بیسک انفارمیشن، او ٹی پی کوڈ آپ کے موبائل پہ آئے گا۔ آپ نے سبمیشن اپلیکیشن فارم کرنے کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اگر آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ پی ایس ڈی ایف کے لیے اگر آپ آن لائن اپلائی کیا تک سروس لینا چاہتے ہیں، دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تکبیر سکلز پنجاب پروگرام کے تحت انٹرنیشنل لیولز پہ آپ کو سرٹیفکیٹ ہی نہیں بلکہ کورسز بھی سکھائے جائیں گے، اور اگر آپ یہ کورسز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیرون ملک آپ کو کام کے لیے بھی بھیجا جائے گا، جس میں جاپان، مڈل ایسٹ میں بہت سارے کنٹریز ہیں، اس کے لیے آپ کو روزگار ملیں گے۔ اور اگر آپ اس اپرچونٹی کو گین کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ پرووائڈ کیا گیا ہے۔ آن لائن اپلائی کا طریقہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل کے ذریعے اس طرح کی مزید اگر آپ کو اور اسکیمز کی، اسکالرشپس کی، انٹرنشپس کی، فری کورسز کی اپڈیٹ سے سب سے پہلے آگاہ رکھا جا سکے انفارمیشن سے، تو اس چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے اپنے دوست احباب کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔